بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین و ناظرین، میں اقبال شاہ ایڈوکیٹ نظام پور لیگل کلینک میں آپ کی خدمت میں کلاس نمبر 88 یعنی 88 میں ایک نئے سیکشن آج کے جو سیکشن ہے وہ 383 اور 384 پہ ہم بات کریں گے، اور یہ جو سیکشن ہے وہ ایکسٹورشن سے متعلق ہے اور پنشمنٹ فار ایکسٹورشن۔ تو سب سے پہلے ہم 383 میں چلتے ہیں، پڑھتے ہیں کہ ایکسٹورشن کیا ہے اور اس کے انگریڈینٹس کیا ہے اور اس کے ایلسٹریشن کیا ہے، اور اس کے بعد اس کی پنشمنٹ کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کمپاؤنڈیبل ہے، نان کمپاؤنڈیبل ہے، اور کون سے کورٹ میں یہ ٹرائل ہوگا۔ تو چلتے ہیں سب سے پہلے سیکشن 383 کیا کہتا ہے۔ تو سیکشن 383 کا جو ہیڈنگ ہے وہ ہے ایکسٹورشن۔ تو ایکسٹورشن کا جو سیکشن ہے وہ جو اس کو ایلیبوریٹ کرتا ہے، جو ہم اس میں پڑھیں گے کہ یہ کیا ہوتا ہے، تو سمجھنے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ تو چلتے ہیں پڑھتے ہیں ایکسٹورشن کو۔ Whoever intentionally puts any person in fear of any injury to that person or to any other and thereby dishonestly induces the person so put in fear to deliver to any person any property or valuable security or any sign or seal which may be converted into a valuable security commits extortion۔ ٹھیک ہے، اب ہم اس کو توڑتے ہیں، جوڑتے ہیں، اس کو کی تشریح بھی کرتے ہیں کہ یہ کہتا کیا ہے یہ سیکشن، پھر ہم السٹریشن کی طرف چلتے ہیں۔ تو ایکسٹورشن کہتا ہے whoever intentionally، اگر کوئی بھی ارادتاً puts any person in fear of any injury to that person، اگر کسی بھی شخص کو کسی انجری جو زخم کے خوف دلانے کے لیے وہ دھمکاتا ہے، اس کے خوف میں انٹینشنلی رکھتا ہے، اور ٹو اینی ادر یا کسی اور بندے کے خوف کے لیے، اینڈ دیئر بائی ڈسونیسٹلی انڈیوسز دا پرسن ٹو پٹ ان فیئر ٹو ڈیلیور ٹو اینی پرسن اینی پراپرٹی اور ویلیویبل سیکورٹی، یا وہ اس کو یہ خوف دلایا جائے کہ جو جس سامان سے متعلق یا کسی بندے کے حوالے سے کہ وہ کسی کو حوالے کر دے یا ہم کو حوالے کر دے، یا کوئی اور قیمتی سامان ہو، ویلیویبل سیکیورٹی ہو، اور اینی تھنگ سائن، یا کوئی سائن کرانا ہو اس سے، اس خوف سے، یا جو ہے کوئی سیل اس سے لینا ہو، which may be converted into a valuable security، جو کہ کسی بھی قیمتی سامان کا پیش خیمہ ثابت ہو یا وہ اس میں تبدیل ہو جائے، commits ایکسٹورشن۔ تو یہ وہ ایکسٹورشن کہلائے گا۔ ہم ہمیشہ عام لوگ بتا کہتے ہیں کہ کسی کو خوف دلا کے کتنے پیسے دے دیں، یہ چیزیں کرے، یہ سائن کرے، یا کسی کا بچہ اغوا کیا کسی کو خوف دلانے کے لیے کہ یہ کرے، تو یہ ساری چیزیں اس میں آتے ہیں۔ آگے جا کے ہم اس کو مزید جو 383 384 کے بعد 385 386 اور 387 تک، ویسے تو 388 89 بھی ہے لیکن ہم 387 تک اس کو پڑھیں گے، تو اس میں آگے جا کے یہ اور بھی مزید ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو یہ جو ایکسٹورشن ہے یہ آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ یہ اس کی تعریف جو ہے وہ ہم سیکشن 383 میں پڑھ چکے، اور اسی کے جو مثالیں ہیں، ایلسٹریشن ہے، وہ 4 مثالیں ہیں جس سے آپ آسانی سے سمجھ سکیں گے۔ مثال کے طور پر A threatens to publish a defamatory libel concerning Z unless Z gives him money. A threatens to publish a defamatory libel concerning Z unless Z gives him money. He thus induces it to give him money. A has committed extortion. A جو ہے وہ تھریٹ کرتا ہے Z کو کہ جب تک وہ کوئی چیز جو ہے پبلش نہیں کرتا ہے کسی کے خلاف، ٹھیک ہے، Z unless give him money، اس کو پیسے نہیں دیں گے۔ He thus induces it to give him money. A has committed extortion. A threatens to publish a defamatory libel concerning Z۔ ایک بولتا ہے کہ کنسرن A سے متعلق جو ہے کوئی بھی جو نازیبہ ڈیفیمیٹری الفاظ ہے وہ شائع کرے، unless Z give him money۔ He thus induces it to give him money. A has committed extortion۔ تو یہ ایکسٹورشن میں آئے گا۔ اسی طرح A threats Z that he will keep Z's child in wrongful confinement۔ A Z کو دھمکاتا ہے کہ وہ Z کے بچے کو جو ہے وہ wrongful confinement میں رکھیں گے، یعنی وہ اپنے ہی
तहवील में रखेंगे उसको, unless Z will sign and deliver to a promissory note binding Z to pay certain money to A, कि जब तक Z जो है वो promissory note उस पे साइन नहीं करता है, तो as Z sign and deliver that note, Z उस खौफ की वजह से कि उसका बच्चा उसने रखा है वो साइन कर लेता है, A has committed extortion, तो A जो है वो एक्सटोर्शन करता है। इसी तरह C है, A threatens to send clubmen to plough up Z's field unless Z will sign and deliver to B a bond binding Z under a penalty to deliver certain produce to B and thereby induce Z to sign and deliver। ये भी इसी तरह करता है कि वो किसी AZ के पीछे जो है बंदा बेचता है। ये तो यहाँ पर इसने जमीन का कहा है, कोई भी चीज हो कि कोई किसी के पीछे बंदे भेजे कि जब तक अगर ये जमीन मेरे नाम नहीं करता है तो उसके साथ ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, उसके किसी बच्चे को जो है रखा हो अगवा कर दिया जाएगा, या उसके कोई पैसे हैं वो नहीं देना चाहते, हम तब देंगे जब वो साइन करेंगे। तो ये जो सारी चीजें हैं ये एक्सटोर्शन में आएगा। इसी तरह एक और है जो आसानी से समझ, ए बाय पुटिंग Z इन फेयर ऑफ ग्रीवियस हार्ट। ए जो है Z को एक जख्म के लिए जो है ग्रीवियस हार्ट के लिए उसको धमकाता है। dishonestly induces Z to sign or affixes seal to a blank paper, कि Z से खाली पेपर पे साइन लिया जाए and deliver it to A, और वो A को दे दिया जाए। Z sign and deliver the paper to A, और Z जो है वो साइन भी करता है और A को दे देता है। Here as the paper so signed may be converted into valuables, और जैसे वो साइन करता है वो एक वैल्यूएबल जायदाद में चेंज हो, क्योंकि वो उस पर कुछ भी लिख सकता है कि वो खाली पेपर के इसलिए ये जायदाद मेरे नाम कर दिया है, या इसमें कुछ पैसे लिखे हैं कि मैंने इसको दे दिए हैं, लेकिन वो वैल्यूएबल चीज में तब्दील हो जाए तो ए हैज कमिटेड एक्सटोर्शन, तो ए ने इस तरीके से एक्सटोर्शन कर दिया। ये जो है ये एक्सटोर्शन 383 की तारीफ है, और इसकी पनिशमेंट जो है वो 384 में है। पनिशमेंट फॉर एक्सटोर्शन, हूएवर कमिट्स एक्सटोर्शन, कोई भी अगर एक्सटोर्शन करता है, शैल बी पनिश्ड, उसको सजा दी जाएगी with imprisonment of either deception for a term which may extend to 3 years, जो 3 साल की सजा होगी, या फिर फाइन होगा या फिर दोनों। ये 384 में इसकी पनिशमेंट है। अब हम आते हैं इसके शेड्यूल में सीआरपीसी की, जो कि 384 जो है वो कहते हैं कि एक्सटोर्शन जो है शैल नॉट अरेस्ट विदाउट वारंट, इसमें किसी बंदे को या फिर वारंट के साथ या फिर वारंट के बगैर अरेस्ट नहीं किया जाएगा। ये बेलेबल है क्योंकि 3 साल इसकी सजा है, लेकिन नॉट कंपाउंडेबल है, ये नाकाबिल राजीनामा है क्योंकि स्टेट अगेंस्ट क्राइम है, और इसकी सजा 3 साल है, फाइन है या फिर दोनों। और ये मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या फिर सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट जो है, लेकिन जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट हम आजकल कहते हैं वो इस केस को चलाएगा। तो इसमें चूंकि बेलेबल है तो इसमें 497 की सीआरपीसी की बेल की जरूरत नहीं होगी। वैसे बेसिकली कराची में तो 497 की एप्लीकेशन मूव नहीं होती है, लेकिन दीगर जगह के 496 की एप्लीकेशन बाकायदा बेलेबल के लिए होती है। लेकिन कराची में खुसूसी तौर पर बेलेबल ऑफेंसेस में जब भी एक्यूज को प्रोड्यूस किया जाता है उसी दिन जो है मजिस्ट्रेट साहब जो होते हैं वो उसको बेल ग्रांट कर देते हैं। अगर श्योरिटी रखते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं है तो वो फिर वांट ऑफ श्योरिटी जो है उसको जेसी कर देता है। तो आज के लिए मैंने एक्सटोर्शन के हवाले से आपको जो गुजारिशात अर्ज की हैं, शायद मुमकिन है कि आप समझ चुके होंगे। तो 383, 384 एक्सटोर्शन और पनिशमेंट ऑफ एक्सटोर्शन के हवाले से हम आज पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट में हम इंशाल्लाह 385, 386 और 387 तक जाएंगे अगर मुमकिन हुआ। और आज के लिए इतना ही, लेकिन जाते जाते मैं आपसे अर्ज करूं कि अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो आप जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी आप प्रेस करते जाएं, कमेंट्स भी करें ताकि मेरे नए वाले वीडियो आपको मिलते रहें। आज के लिए इतना ही, इजाजत चाहता हूं, अल्लाह हाफिज।